नादरीन ग्रामी, रूस के इलाके साइबेरिया में याकोस नाम का एक रीजन है। इसमें 3 लाख लोग रहते हैं और ये दुनिया की सर्द तरीन आबादी है। सर्दियों में इसका दर्जा हरारत 50 डिग्री तक गिर जाता है। याकोस का एक गांव उमिया कोन दुनिया का सबसे सर्द तरीन गाँव है। इसका दर्जा हरारत -71.5 सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। सर्दियों के आम दिनों में भी इसका टेम्परेचर -47 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यह दर्जा हरारत इस हद तक कम है कि लोगों का लाबे दहन तक मुंह में जम जाता है और ये बात करने के काबिल नहीं रहते। आंखों का पानी पुतलियों में जम जाता है और 1.5 मिनट बाहर निकलने के बाद जिस्म के हिस्से स्नो बाइट की वजह से जड़ने लगते हैं। लोग सारी सर्दियां अपनी गाड़ियां स्टार्ट रखते हैं, क्योंकि गाड़ी अगर एक बार बंद हो जाए तो फिर ये दोबारा स्टार्ट नहीं होती। इंजन सीज हो जाता है, बैटरी जम जाती है और रेडिएटर फट जाता है। लोग घरों में वॉशरूम्स तक नहीं बना सकते, क्योंकि बोलो ब्रास जम जाता है और ये पाइप के जरिए बाहर नहीं निकल पाता। रीजन में अमवात के बाद कब्र खोदना मुश्किल तरीन काम होता है। पूरा गांव मिलकर पहले कब्र की जगह पर आग जलाता है। 7-8 दिन की आग जलने के बाद कब्र की जगह नरम होती है और फिर दर्जनों लोग मिलकर 1-1 इंच जमीन खोदते हैं और इसके बाद सोग का अमल शुरू होता है। लोग मुर्दा दफन करने से पहले कब्र में आग जलाकर उसे गर्म रखते हैं, क्योंकि मुर्दे की तदफीन से कबल कब्र बर्फ से अट जाती है और ये बर्फ सिर्फ बर्फ नहीं होती बल्कि ये चट्टान से ज़्यादा मजबूत होती है। इसे तोड़ना मुमकिन नहीं होता, लिहाजा ये लोग कब्र में आग जलाकर रखते हैं। रीजन में मोबाइल और इंटरनेट की सहूलत भी नहीं है, क्योंकि सिग्नल भी जैम हो जाते हैं और मोबाइल की बैटरियां भी काम नहीं करती। कैमरे से तस्वीर बनाना भी आसान नहीं होता, क्योंकि लेंस और शटर के अंदर ऑक्सीजन जम जाती है और ये मूव नहीं करते। लेकिन आप इंसान का कमाल देखिए, इस रीजन में भी सैकड़ों हजारों सालों से ज़िंदगी चल रही है। सड़कें भी मौजूद हैं, मार्केटें भी, रेस्टोरेंट भी और बाज़ार भी, सरकारी दफातर भी हैं और स्कूल भी, और ये सब इस एक्सट्रीम वेदर में भी रवा दवा हैं। ओमिया कोन में स्कूल और दफातर उस वक़्त बंद होते हैं जब गांव का दर्जा हरारत -55 डिग्री हो जाता है, वरना इससे कबल स्कूल्स और दफातर दोनों खुले रहते हैं और लोग और बच्चे हाजिर भी होते हैं। आप इस इलाके की तारीख और जुग्राफिया देखें, आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि पूरे इलाके में -71 सेंटीग्रेड में भी किसी दौर में भी 23 लोगों की मौत नहीं हुई, जबकि हमने मरी में -2 सेंटीग्रेड पर 8 जनवरी को 23 लाशें उठाईं। मरी और उमिया कोन में इतना फ़र्क क्यों है? क्या कभी आपने सोचा है? नादरीन ग्रामी, याद रखिए कि दुनिया में कभी भी मौसम इशू नहीं होता, बल्कि मौसम की तैयारी इशू होती है। अगर आप सर्दी या गर्मी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं तो फिर कोई मसला नहीं, और अगर आपने जहनी और जिस्मानी तौर पर तैयारी नहीं की तो फिर आप लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी सर्दी से ठिठर कर मर जाएंगे, या फिर कराची में हीट स्ट्रोक का शिकार होकर 2000 मुर्दों में शामिल हो जाएंगे, या फिर सैलाब में बह जाएंगे। असल इशू तैयारी है, और अफसोस कि हम लोग तैयारी के मुकाबले में बदतरीन लोग हैं। दुनिया भर में लोग सर्दी या गर्मी का पहले से ही बंदोबस्त शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे पास अगले दिन के लिए माचिस, मोमबत्ती और चाय की पत्ती भी नहीं होती। लिहाजा ये वाकया तैयारी की कमी की बदतरीन मिसाल है। मरी का वाकया अफसोसनाक बल्कि इबरतनाक है, लेकिन सवाल ये है कि जिस कौम ने मशरकी पाकिस्तान के सानहे से कुछ नहीं सीखा, वो मरी के वाकये से क्या सीखेगी? सानहा मरी के 3 जिम्मेदार हैं: स्याह, मरी के लोग और हुकूमत। हम सबसे पहले स्याहों की कोताहियाँ डिस्कस करते हैं। हमें मानना होगा कि हमारी आबादी का 90% हिस्सा गर्म इलाकों से ताल्लुक़ रखता है। हम बर्फ़ और पहाड़ी इलाकों के इशू से सिरे से ही वाकिफ़ नहीं हैं। पाकिस्तान में पिछले 20 वर्षों में सड़कों का जाल बिछ गया और लोगों के पास गाड़ियां भी आ गईं,
لیکن قوم ابھی بھی ذہنی طور پر گاڑیوں اور سڑکوں کے قابل نہیں ہے۔ چنانچہ لوگ اچانک پورے خاندان کو گاڑیوں میں ٹھونستے ہیں اور کسی تیاری اور انفارمیشن کے بغیر مری، کاغان، سوات اور گلگت بلتستان کی طرف نکل جاتے ہیں، اور گرمی ہو یا سردی کسی نہ کسی آفت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مری میں لوگ سلیپر، کھلے جوتوں اور ہلکے پھلکے کپڑوں میں اور چھوٹی گاڑیوں میں سوار ہوتے ہیں اور جگہ جگہ پھنستے اور دنستے چلے جاتے ہیں۔ بچے سڑکوں پر رو رہے ہوتے ہیں اور خواتین کہہ کر رہی ہوتی ہیں اور بزرگ سر پکڑ کر کناروں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں اس سانحے کا سب سے بڑا ذمہ دار عام لوگوں کو سمجھتا ہوں۔ آپ خود سوچئے کہ جس شہر میں صرف 2 سے 3 ہزار گاڑیوں کی پارکنگ ہو، اگر اس شہر میں اچانک 2 لاکھ گاڑیاں آ جائیں گی اور شہر میں صرف 2000 کمرے ہوں گے اور وہاں اگر 4 لاکھ لوگ آ جائیں گے تو اس شہر کا کیا بنے گا؟ یہ اتنے لوگوں کو کیسے ٹیک کیئر کرے گا؟ دوسرا، برف کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ آپ کے پاس جب تک 4x4 گاڑی نہ ہو یا گاڑی کے چاروں پہیوں پر زنجیر نہ چڑھی ہو، آپ کے پاس اضافی پیٹرول، برف ہٹانے کے لیے بیلچہ، 2 دن کی تیار خوراک، پانی، دودھ، کمبل، واٹر پروف جیکٹ، گرم ٹوپیاں، مفلر سویٹر، واٹر پروف دستانے، ٹارچ اور ٹریکنگ سسٹم نہ ہو تو آپ کو کسی بھی قیمت پر کسی برفانی علاقے کا رخ نہیں کرنا چاہیے، بالخصوص اس وقت جب آپ کے ساتھ 12 سال سے بھی کم عمر کے بچے یا 70 سال سے بڑے بزرگ بھی ہوں۔ تیسری بات، ویکنڈ یا چھٹیوں کے دوران برفانی علاقوں یا سیاحتی مقامات کے وزٹ کے لیے بدترین دن ہوتے ہیں۔ کسی سمجھدار شخص کو ان دنوں میں کسی بھی سیاحتی مقام کا رخ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہو تو پھر پہلے کمرے، ہوٹل اور باقی ضروریات کا بندوبست کریں اور پھر گھر سے نکلیں، ورنہ یہ سیدھی سادی خودکشی ہوگی۔ چوتھی بات، برسات کے موسم میں بھی کسی بھی پہاڑی علاقوں میں نہ جائیں۔ بارش میں دنیا کے تمام پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے اور پہاڑی تودے اور چٹانیں گرنے سے ہر سال سینکڑوں خاندان دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ گاڑیاں بھی ہفتہ ہفتہ وہاں پھنس جاتی ہیں۔ آپ اس پروٹوکول کو بھی پلے باندھ لیں۔ اور 5ویں بات، آپ اگر برف باری میں پھنس گئے ہیں تو گاڑی میں محصور نہ رہیں، گاڑی سائیڈ پر لگائیں اور خاندان کو لے کر پیدل نکل جائیں، اور آپ کو جہاں بھی پناہ ملتی ہے لے لیں۔ گاڑی کی قربانی دے دیں لیکن اپنے آپ اور خاندان والوں کو بچا لیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہر 15 منٹ بعد گاڑی سے اتر کر اس کے تمام دروازوں اور سلنسر سے برف ہٹاتے رہیں، ورنہ دروازوں کے باہر برف جمع ہو جائے گی اور یہ مکمل بند ہو جائیں گے اور آپ گاڑی سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ مسلسل ہیٹر چلنے سے گاڑی کے اندر آکسیجن کم ہو جاتی ہے، اور اگر اس دوران سلنسر کے سامنے برف جمع ہو جائے تو کاربن مونو آکسائڈ گیس گاڑی کے اندر واپس آ جاتی ہے، اور یہ گیس خاموش قاتل ہے کیونکہ اس کی بو یا ذائقہ نہیں ہوتا، لہٰذا گاڑی کے شیشے ہلکے سے نیچے رکھیں۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں ہم مری کے لوگوں اور حکومت کے ظلم کا ذکر بھی کریں گے۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کومنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔